Hebrew chapter 11 verse 29. Thế thì tôi mang vậy Hebrew chapter 11 verse 29 đó tại của nó. Ở tiếng là thu iman kawan top mà game bu cơ tập game chừng cái tại hay là tới và khi đừng lắp chính là Egypt là này ngang qua đó iman game mà ya mà Hebrew chapter 11 verse 29. By faith, the people passed through the Red Sea as on dry land. But when the Egyptians tried to do so, they were drowned. Yere sadande amian ba hunigina aha aji verse 29 Egypt kan charigana by faith atengla pu pay atengla pu kaya iman hadau atak gyang hadau atak gyang ma imana kawan hadau kato wandang ma iman lena dayang yesi ibuira kema dayang yesi ibuira by faith Israel kan taikan itu Red Sea pisi tangor ekta sea thagise pani ase hoile bi taikan mati de taikan king chapai gena terai gena cha by faith itu manu kan ami kan ba pari bole noha laga ekta miracle isu taikan logote thaga itu ekta verse aro ami kan huni gena aha itu ase last Sunday ami kan hunishe Passover last Sunday ami kan guna Passover itu taikan lena taibu mo lena taibu hadau tamana chayangi hadau lena taibu hadau over tamana layabe hadau Israel lan chingna hadau yingibu mo kibu iman chingna hadau salvation iman chingna yengibu hadau lena taibu enu amada yang iman temu bungai taibu taikan itu pap aro sin itu chari digena Elijah salvation itu ekta takishe taikan itu lamb morai gena itu kundo helai gena aro taikan laga tor taikan dawazabe itu blood tu kita lakai she taikan Israel kan taikan laga family itu kan kun pido muranai holibi Egyptian taikan korde every household de firstborn first jonom gura laga pacha muri gena kan dia lagi she holibi the blood of lamb itu ekta taikan ge itu salvation itu ekta lagi she holibi achi amihan New Testament de the cross of Calvary itu cross brahito isudo amihan ge ekta salvation anishe hoila Old Testament de taikan the lamb of blood itu blood pra aro itu lamb takan itu mari gena itu sprinkling itu blood khelai gena itu takan kan ekta salvation takise hoile bi aji isu tai ahi gena tai hi tai laga blood pra amian ge pachaise itu amian aji itu isu laga blood de amian salvation doa itu be biswas purakan Christian kan aji amigan ase kun manu itu blood of Christ itu bra amigan was nugurile amigan itu isu osore akibo na pare aro Israel kan taikan itu the blood of lamb itu bra sprinkling gurigena itu blood phelai gena aro tore itu blood to marigena taikan itu Egypt to rakhigena olai jese itu taikan kan itu do ekdam खुशी एकता थकिसे itu lagatin aji taikan aji verse 29 de kodo itu Red Sea do sea kita bobo pisi ekta tangor nati ekta ase chitu amihan ida phum aro longleng macho laga nati tak amihan tangor ase amihan sai khalibi sea kita bobo itu bra itu last tak pe dikhibo na pare kuno bado last to pisi tu de dikhi inga tangor nati ekta thakise Holebi tadi taikan perai gena jalaga. Ewa teba atak yang iman teba katok wantang iman kiamat tadi. Hado de layabe. Hado tengah pukaya iman teba kautang teba katok makiamu. Hado iman hado de moilak juga ewa iman teh hau hado yapan de leiwan de
hadama Israel lan iman pe mabu hado adenglapu ngoya shine kawanga iman de tokpu ma ngoyang ge iman kemadai bu iman obodo ba Egypt angado yang iman ngai daya be Egypt de yang ngai dai bu de ba jiang etak jiang de ngoyang ge de ba jiang de iman ngoye pe yang ge iman kemadai wan de iman de wangnyak pu hipap ma iman de hado blau puma net yang iman de cover up ni yang iman kem de tamne ge wangnyak ma iman de hado iman de langsung iman de dia tamne ge yang iman de kem de tamne ge wangai ma iman de ba puma langsung cover ni yang iman opposition de kem ta de ba jan bu ka dok de ngoye tamak sina hado kawang iman de boye tayang ge hayang boy over Egypt angba i mong jam lui yong bukada hayang mong jang yong wan bukada hado Egyptian itu raja kita kusa hoigena tadi laga Israel kan olai jaise hoina jani se tai laga sipahi kan itu kan pichi kurise itu Israel kan pichi kurigena takat pichi taga soldier kan aro tai laga itu horse laga kari itu chariot itu kan pichi loigena tai laga pichi kurise itu dan de kita Israel kan itu tai laga pichi de Egyptian sipai kan pichi kuri ase dikise aro akide nati tamor ba pon kurigena takise itu dan de tai laga piswas to harai dese ewe imana saat kemadalak sina lamyinang iman shisho ma yang yu dinyanga tok phai ma sipahilan iman da buibu Ebangiyabe mabu Israel kadalan iman mongjam iman lanse etengak buginang ba paya tabu ngoyenge hado jingna iman hado mosade iman jonga puyangi hangna nanga teman ya ngai bu ichibu dewa ichima temana halak tina yidebu yichi dewa teman halak ka teuyangi heyang temu temana liya boy tema mangulak sina dewa kan bu kapokona Deu kan bagaimana langsung temana hau bu hanang nanga hangna hado kan me tuilak sina hangna hado ga ya atebu hado jonga hado Israel ne mosade hado ngau moyangi hado unbelief hado jonga iman ne nyambu hado bayangi hado nyambu jamlu yangi iman de hewan de iman langsung iman de tenglaku jenang ba tabu ya panjang inang heyang boy hado Moses the lewande hado Moses ma etenglakua ima mungchonga mobu yang anjangina temanne menga boy sise mayang akire pani ase akire nati tamo ase pichire sibaigan ase ijaro muruble ase ipale jalebe murubo ipale khorailebe murubo amingan bachibole nai itu tande manolaga viswas to harai jai itu laga ekta situation kemai in atai kan logore itu face kurise itu time de Moses pakwa Exodus chapter 14 verse 13 de anian dikiu pare voi de apong pan me beli eling pan melam ma Moses answered the people do not be afraid stand firm stand still and you will see the deliverance the Lord will bring you today the Egyptian you see today you will never see again itu Moses pertanyaan itu kuat ini apni kan point dekhabi iman point khabole laga time de point dekhabi obo para itu mamuli no hai iman point khabole laga situation ekta time de Moses pa koise point dekhabi apni kan stand firm stand still apni kan khara gura jaga de tik khara thakibi mondo nihilibi ifale apni kan thapana bra apni kan nihilibi apni kan khara jaga de khali edu khara gurigena thakibi tade stand still tade thakibi ishobra achi amiange edu ba olai gena chawole laga tai edu rasa dekhabo edu Egyptian kan idia apni kan ba dikhi ase idia bra apni kan ba edu Egyptian kan aro ne dikhibo edu Moses laga biswas edu tai hange edu ba dikhibai edu biswas rakhabra edu biswas bra hido edu Israel kan ke pachabo parise kiman bi tai laga mut chutu guri bole Moses ke kiman complain guri lebi
항상 이라 몽수이네 담아 이 또페마 마루 나우 방루 하라네 나와야 보이 하도 모사 하도 모세스 이 tenglaku i sui kita ima hado tenglaku mongchonga yongyang mo yangi i te me stand firm ne me yangi i jonga te chingna i khatalan do hado kibina tanyam numan yong chingma khap shuo yong do yong ngo do stand firm hado ibina stand still 항신의 카왕을 항이바 이에 능락 오야베 하도 카왕을 능고와 애칭하고 두에 예능 이에 능고와 카달라나 야살라 하도 두에 능락 하도 이브나 하도 카왕을 어버 이에 두이서 람자 능야베 하도와 대만 옥부 하도 기부 능고네 이지 카달라나 야살라 하도 미러글 하도 이매징 하도 쇼와 야살라 하도 이에 능락 항신의 하도 지양유와 미나 땅을 유유는 하나가 하다와 까달라나 오감로이지 자신부 사이언티스트 오케상 발라네요 능종 파야고 하도 시 하도 우신 하도와 하도 담나가 하도와 두유 해양 더바 당마 개마탈라 하도와 조옥락 해양부 하도 까왕을 능각 하도 미르글 하도와 야산락 하도 까달라나 떼고 이더부 하도 대만주대 이제 빼고 하도 까왕을 능각 함진나 카왕 이야 랭부바카 카왕 하도 카왕의 요바 한국인랑 하도 이랑 하도 카왕 증내 대만에 하도 이데 대만에 떼몰라기지 대만 상시야 이데 이락 농보 어바 하도 이만 또 프레임을 시바일란 마부 보이부냐베 하완데 이만에 대바 카왕 이만에 떼게 이데 하도 이스라엘라나 이만 사 리그라 하도에 대부 몽장 수에 다부 해양아 모세스 이만아 보이네 공왕부 이만아 하도 모세스 보이부 하동이라 어버트만 베허부 어투 왕약 하도 야두쇼 해우야베 때만 하도와 카달란네 명기에 하도 녹샤마 때만 디나 야나 해양보이 하도 어버트만 베허야베 하도 상시야 때만 하도 카왕데 이락봉보 하도 카왕데 이가마 카왕데 어버 하도 때만 상시 이데 동가마 Temana taiku idagu iya lamja iya lenga tamnak hado he is the creator hado kawang iya lengba kawang iya yo ba kawena hado kawang hado Israelan be mo yange itu bahido Moses ba itu kuasa apni kan koi ne khabi apni kan khara pura jaga de thik khara thakibi apni kan mon ne hilibi apni kan mon tu kuribi aji apni kan ra aro itu Egypt kan dia aro dikhiule no hoy itu moon tangor kobole itu biswas itu faith it is called faith itu Israel kange Moses berapa itu dikira itu nisina kita amihan manukan itu ado pisi serious koi jaigena muri bole time koi gena hospital de pungji gena ICU de kita manu jabo itu do amihan count time count kori gena amihan oxygen ke pas paisa di gena manu life rakhi lagi wale be itu paisa ba pisi diri rakhi bole ne pare kita ICU de manu jai itu do amihan ida dai phal khora bana aru ki hobo amihan hopeless hoje itu issue itu amihan issue ge yak ko lagi tai hidu pana manu ase tai prahido apni ge life dise apni ge itu jivan dise itu amihan itu rakhi bole kita amihan phal thakibo amihan khushi thakibo kita amihan pema hoi jabo amihan itu issue ge mati aru bi etia laga tukte ICU de chadan de manukan mun thangi jay hoile bi itu issue apni logode thakile itu babi manuge jivan aru jiti aru life aru return back korigena korai ahi itu biswas opore ase by faith biswas thagile tengla thumogama temana hado ase lengbu oga hayang hado ase temanbe tebu hado yapan hayang hado yatusho hado kada pheo hado dawu paina hado kawang ginangama hado kawang ginangama temana lanse mong lana daina kidia itu iso amihan logode ne thakibo amihan laga life te ekun ne thakan sina thapana hoijai nicho ekla thakan sina hoijai aji laga dunia de manukan pisi kile suicide hoijai
কিলে মানুহ খান সদায় মানুহ মৰি থাকে এইটো তাইখান বা ফিল কৰি তাইখান লগা লাইফটো একো নাই আমি একলা আছে আমি বেছি দুখ আছে আমি একো নাপাৰে এইটো নিচু লগা লাইফকে ছুটু বানাই দিয়ে না এইটো বিশ্বাসটো কমপ্লিট হাৰাই যায় নেথাকা হৈ যায় এবাৰ তেংলাকটো লাংসেমা আটায়াবে খাদালান জুই এয়েন সুসাইজ নেমেঙা জুই এয়েন জুই এতুইনা jui ayen menga daina hado kia hado chisho ma atak yang tokpe ma sipahilam hado hawanda hado israelan mabu hado israel katalan iman mongpai mo yagi heyang boy hado moses the man learn the melaka hado moses iya hado wanda numan mongda shui numan yong chingan ba kapsua yong mo nang mong tak neng nei lepu nanga nangse hangine meng hakse nanga mong tui deibu dewa hapane yemeng meng hapane yemeng hado mongai bu hado israelan mu iwe egypt hado moses se hado egypt mo ko ma te mana mai mu ha yeng ngo asibu hangna nanga te man hado ya winbu dewa mu tui laksana dewa li laksana hado iman mong bai bu hado nyambu hado mo yagi over kawang teman be yenang ya be langse teman jingna elam yenang tidak amian lode itu isu tu nak kiko amian ke itu solution tu naik. However, with God, there's a thousands of solution. Pisi itu isu amian lode thakile rasta pisi ase kiba ekta upai banawe. Itu isu tu amian logo lagi. By faith, biswas pra itu isu ke amian mati bola lagi. Kita amian itu isu nak thakabra amian laga mun cutu bajai. Isu na thakabra amian ikun na para hoi jai itu isu na thakabra amian ge tuk to anidi aro mon chutu banai di manu suicide hoi jai itu do isu nai aro itu isu do tai invite na kori tai prahi ani dia nai hoilebi with God itu isu thakile amian ge rasa pishi ase countless amian ge thousand ways amian ge isu ba ekta upai kori dibo kiman bi tangu nati holebi itu do tuida phak kuri gena itu mati de ting chapai gena perai gena chawole dia itu isu itu manu laga sapan manu laga bhavana de tai khan laga dimak te itu do ahi nai itu manu pra pari bole laga no pai itu do manu laga dimak te na ahi israel kan tai khan laga dimak te na ahi itu kinaga itu resi do kinaga tai khan itu par bolo paribo itu to sapana kota hoilebe itu isu thakabra tai kange itu solution tai kan pera bole mati de thing chapai gena pera gena chawole dia itu isu aji ami kan ba biswas pura itu isu ase itu ba ami kan itu stand firm ami kan biswas na harai gena manu ba ekta kota de itu be hosane gi aro action ba ekta ko itu be hoine gi ami kan laga mun bilija ifale bi hoi itu ba ami kan laga biswas to harai jai ami kan biswas hotai rakhibo lage isu ke ami kan rakhibo lage cholte ami kan decision nolobo lage cholte ami kan mon nihilibo lage manu ba ki ko itu be hosani gi itu be hoine gi itu be chai itu no hobo lage ami kan itu time da ami kan isu ke rakhibo lage wait for the Lord ami kan biswas stand still and stand firm ami kan itu isu logo de rukibo paribo lage itu ba Moses patai laga manu kan itu koise kidia ekta preacher ba koise tai laga church de aha ekta chukri pacha tai pahar olai na vomit kurise wai ki hoise na koina manu han kade chai gena pota padan de tai do poison khai gena aise hoise church de kile khaise tai laga khore tai laga papa निशा होताई निशा बुरी मुतु खाई के ना ताई खान के स्टडी बुरी बोले फाल रास्ता ने देखाई खोरे की न खाई एदुकान सब दिखी के ना एदु माइकी चुगरी रो आमी चिंता थाका की बुरी बो आमी लगा पेरेंट्स तो फाल नाई आमी आगे साबो न बारे मोई थाकिले की मोई मुराही फाल ताई दु जात आही के ना ताई पॉइजन खाई सो होले भी एदु ताई खान ब्रे बुरी के ना चलते ताई खान लेक जाई ना हॉस्पिटल दे एदु poison to olai di gena itu manuge aru dala family khange
Palba Taikan counseling teacher. Itu pichile itu magi bra life to kiman important ase itu jani shoy. Aro itu magi study kuri bole tala parents kan moon putli pai kana di gana aro engineer puri gana tai pichi pal ekta service se thaki gana pal tala life thaki o pari shoy. Itu life te amian kida itu isu na thaki bo. Kida itu tuk to jani gana tuk pra amian ke pichi itu tuk te tuk ani dibo. Ami hando ani chiro meaning nai ami tu murilai phao itu manu ke pishi ajkali laga dunia re itu laga timapra manu pishi life chai cha thaki itu do isu ami halo kare dekha bra itu ba ami hange solution nai ki kuribo itu bhavana de nahi itu ami han laga timak pia kori dia itu that is called sin or unbelief itu ke koi itu bra ami han itu isu ke Amihan mati kena itu isu to ani dile tade amihan ke ta rasta to amihan ki kuri bola ase ki laga kundu wala rasta de jabo itu isu ba amihan ke itu rasta to dekhai bole be amihan laga physical amihan laga flesh bra amihan laga teman ihimaya mabu teman enjoyment ma teman kushi de mo hunang heya teman hangiba lenggu hado se lenga teman teku kia teman ngohu hado teman imaya mabu hado yichi bulama teman kipak wendu heyang gue hado kaya teman ayen saklak na yichi hado kaya teman de mai bu hamu teman de hado gitu lah hado ichip ma iman mabu imana hado ha ayun mo ya gue hado kaya iman jingna hado wa iman ayen jingna hado wa wang bu na yichi hado kaya iman ayen jingna hado wa iman da hado ma keu ginang Dau jingna hadau Moses I katalana heko hadau ichipu ya ngaya kumbong hadau by faith hadau adeng laku bai hadau I katalan ya ngaya gi heyanga hadau verse 29 ma ibwa hadau atak giang ma imana hadau kato tang ma iman kema dai hadau imina hadau adeng laku kaya hadau kata oglak tuina ichi heyang boy hadau kawanga hadau iman hadau shangchi etu mabu ngaya tamyang gi Hado kawang iman ke umbu hado nina hado kawang over iya lengabe iya hangiba tu lengabe hado kata juda isap te ichi heyang boy kata yidebu hado jong ayong kata yasalak hado tu kawang lengnam tau khema hado kawang de temana tenglak hado teman tu siapa just believe hado teman hey ida tenglak ngomong hado yang orang hado tenglak ku kaya hado tenglak ku temana hado kasih lengnam hado elang balai ma hado Israelan imana hado lam hado jini hado I kaya imana yenjibu heya imana hado tengah kube iman kemataya imana hado yenjibu to yang gi heyang boy tenjibu hado elang balai ma crash sepchi hado sepchi kaya temanda yenjibu pabu sina hado crash heyang boy hado crash saha temanda yenjibu hado deunuyo Grace I over the man, Jingna I Calvary by E Ayan Hanapaya by E Saya by Hado the man Jingna E Jing Grace. I don't want to. Hado set here Moilang the Payamona. Heyang Hado set here. Oh, Yena Tengaka, oh, Yena Delta Tengaka E Dam the Payabe, Hado Lan in the hay, Yen Delbu Hadona. Hado by faith, Hado Kai Commander, Hado salvation, Hado Dona. Hado Grace, Heyama Hado faith, Hado E. Hado chane me mugai temane hado yenjibu debu onam hado grace saha sepchi sa yenjibu hidau hangna dewa de kiemo dewa kawang de adeng dilak po dewa hangga yenjibu dewa dewa hado kawang aha jisu grace sa adeng ma ia yenjibu yang I yen kawang se dewa hado adeng lak kai nasi hado ia hado adeng ma ia yen kawang se dewa senbu kai nasi hado dewa yenjibu dewa hado adeng lak Heyang boy tahu semua already teman dah ada sepsi grace ada teman dah grace ha teman dah ayam orang heyang boy teman dah dengar teman dah dengar ada orang ada dengar ku kaya teman ada ngai dah lah ada itu mau mabu teman dah uang yang mabu ada sangsi mabu ada letak yang sana nanga hangi na yemang ba nanga umiba lama ye kemba nanga shousia nanga gong nanga lepu sama Topai ma sipahilan, show ma atak yang hado Israelan iman show si buki
yang boy Moses iwa numan mong dasang numan kapsua ting kake mong chonga jonga mo do se ibu ado teman mabu hado kadung lama-lama ngai wande teman hado tinglaku meng tamak singna hado wande teman hapanu meng teman jineng ne lak mo teman tinglaku kapsua mong chonga ekan jama jonga mo ma hado kawanga nang singna nang kemadala heya ni nok singna hado kawanga teman da lama apa teman ka jauh se kawang au gaya sok no jangan tenang. Begini canggih kawang ilak pamoy man pa, kay teman ilak pa. Cara. Thank you.